Sama ining tauhan na ron nga kwan. Ako bitang ipatan-aon Jane Gallardo, mao lagi gyud. Magpitok-pitok ang mata ba nya murag mo hiwi an ba murag pariha ining kantaha ba o ne. Kani o. Kani o. Ang lawas mo nakaluya sa pagkaunwa kay gana, imong mata ng lawom na ug ang buhok nangalkag pa ug sa dihang nagsugat ta, imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka. Ay saha kay matod pining kantaha kanang imong ba ni kagot na kana timaan nga ni suyok. Tanawa sa itong mga officials gobyerno ron kisa ng mga ba nga mo kagot. Nakay nabantayan ni Store. Kana bang maghiwi-hiwi ba ni kagot ha? Mama niyang kanta tinuod ba ning kagot bebe. Ang ba mo kagot na timaan nga mo suyop ka bebe. Ugat ta imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka. Malipay ka makikinom sa barka. Parody song ni Mahigala. Tagay mo Just Cover TV. Pero lang invite naman ako sa FB ni. Magasigalang ang mata kung mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka. May adlaw ka nga mag-uul, usahay ka magpagulbul, pagkapait kay mo kalit ka ug siyagin. Tamong mga ni-interna mo aksyon nagkabala ka, kaugmaon mo giusik tungod lang sa adik-adik naningkamot imong mama aron ka maka-eskwela karon na sayang ra mi-inter ka. May adlaw ka nga mag-uul, usahay ka. Kini hinoon tukaran nim sigurado tandi ta badlongon sa mita ni Nems ha. Kay mo kalit ka ug Okay lang ni Nems, di ta badlongon sa Facebook Nems. nagplano ka nga mo tira kay gibati kag kaluya, apan lisod ka sa kwarta imong lawas mi kurog na, gibati kog kabala ka kay mo kalit kag katawa kana timaan nga nabuang na. Di kita badlongon sa mita ni Nems kay kini ang tingog Nems pura buyag lang. Medyo parehara man sa atong tingog nga madya may pagka more or less sa sad. Di maka-identify ang robot ane. Bahay magasigalang ang mata kun mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka. Adlaw ka nga mag-uul, usahay ka Pero bantayan ninyo ha, basta kay timaan mga higala nga kanang ang ba nagkagot-kagot na kana oo. mi kagot na kana timaan nga misuyok ka. Unsay timaan basta kay kanana ang kwan tanawa kisay mga officials gobyerno ron mga higala nga murag ni kagot bantayan na. Imong baba mi kagot na kana timaan nga misuyok ka. Kalipay ka makikinom sa barkada, magbuntagay mo og tagay ug pirmi lang way tugpahay, magasigalang ang mata kun mauli manghagis pa kana timaan nga misuyok ka. Okay,
higala to sa tagay pagtagad sa pikas nga bahin, dili pa tayo maadtos tunduga mga issues karon.